biasanya dia orang pasang adalah compact wire ini, tape masuk, lepas tu black tape masuk. Okay. Ini akan rosakkan kulit. Potong akan rosakkan kulit. Ini kereta sudah rosak, nanti ada orang. So kita punya cara tak akan potong apa-apa wire, nanti akan tutup. So tak akan rosakkan original punya wire kulit. Customer mereka tengok dia sudah keluarkan dia punya wire, sudah potong, sudah tape. Ni original socket untuk headlamp ni. So sudah tape, sudah rosakkan dia tape. Nanti kita akan balut balik supaya untuk tutupkan ni kesan. Nanti akan guna ni wire untuk cara kita. Nanti kita tengok. Okay, 你做你的，等下这个包起来跟这个。If you guys like our video, please share it out, follow us on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe our YouTube channel and click the bell button to get notification for our upcoming video. Jadi sekarang dia cara adalah lebih old school sikit, tak banyak orang tahu. Okay. If you guys like our video, please share it out, follow us on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe our YouTube channel and click the bell button to get notification for our upcoming video.